Assalamu alaikum dear listeners, how are you all? You're most welcome to your own channel English Language and Learning, and I am going to make a video for the students of BA and I hope this I have made in a very short time, and I hope that would be beneficial, and obviously that would help you to solve your paper. For a brief introduction of the novel is that कि Under the Greenwood Tree जो है एक romantic story है, and like most of the Hardy's novel, it is like a love triangle. And the love shifts from Fancy Day to Shiner, from Shiner to Mabold, and from Mabold to Dick Davy. अब वो जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने नावल की स्टोरी पढ़ी है उनको ये कैरेक्टर्स भी समझ आए होंगे और उन्हें ये लव ट्रायंगल भी समझ आई होगी. इसके साथ जो है नावल की सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड है, जैसे कि हार्डी के नावल की जो डिस्ट्रिक्ट, लोकल और पास्टोरल सेटिंग्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द नावल. तो वी कांट इग्नोर दिस के ये सिर्फ लव ट्रायंगल है या रोमांटिक नावल है, लेकिन इसके साथ साथ विक्टोरियन एरा की जो एक पीजेंट की लाइफ है और जो लोकल लोगों की लाइफ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उसके साथ साथ किस तरह इंडस्ट्रियल टच ने लोगों की जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको इंडिविजुअलिटी के साथ रिमूव किया है, और किस तरह जो क्लास डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है. अगर हम नावल की बात करें कि इसके मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं टाइटल की बात करूँगी. जो नावल का टाइटल है वो शेक्सपियर की पोएम एज़ यू लाइक इट से लिया गया है, और उसमें भी जो सबसे पहले इसने नावल किसी और सिर्फ सेटिंग्स पे लिखा था, डिस्ट्रिक्ट वेसेक्स पे लिखा था, लेकिन उसके बाद इसने रोमांटिक स्टोरी यानी रोमांटिक इंटेंगलमेंट ऐड किया, तो फिर नावल का जो टाइटल है वो भी चेंज करना पड़ा. देन अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो इट इज़ प्योरली अ रस्टिक लाइफ नावल. लाइक इट प्रेजेंट्स द रस्टिक लाइफ, द लोकल लाइफ, द विलेज लाइफ. हाउ डू पीपल लिव, हाउ डू दे प्रेजेंट ग्रीनरी, पास्टोरल टाइप नावल है. एंड और ये हमें प्रेजेंट भी इसी तरह किया गया है कि किस तरह चर्च का क्वायर है और किस तरह वो लोकल लोगों के साथ, और किस तरह जो हमारी फैंसी डे हीरोइन है उसका फादर है और जॉर्ज डे, और फिर किस तरह उसका जो फर्स्ट लवर है, फर्स्ट सूटर है, वो एक बहुत बड़ा फार्मर है. तो ये ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो हिंट्स हैं, दैट गोज़ फॉर नावल एज अ पास्टोरल नावल. देन इसकी सेटिंग्स जो हैं, दैट इज़ सेट इन वेसेक्स डिस्ट्रिक्ट, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हार्डीज़ नावल्स बिकॉज the rest of the novels were set in these settings like in Wessex district, and that became very famous. This was the first novel that was set in Wessex district. Okay, हार्डी जो हैं वो टॉमस हार्डी वेज एंड कस्टम्स ऑफ 1860s और 70s जो है वो पेश करना चाह रहा है, क्योंकि वो नावल के स्टार्ट में ही इस बात को क्लैरिफाई करता है कि किस तरह जो है 1870s के और 60s के लोग जो हैं वो रहते थे और किस तरह वो गुजारते थे. ओके, वेसेक्स डिस्ट्रिक्ट और सेटिंग से रिलेटेड एक कोटेशन है वैलरे बार्निश राइटर की. वो कहता है कि इट इज़ द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द बुक. यानी कि अगर हम सेटिंग्स की बात करें या वेसेक्स डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो दिस इज़ द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द बुक. देन जो है वो कहता है राइटर लेटर कि जो supplementary description of similar officials in two a tower, a few crusted characters and other places, it is intended to be a fairly true picture at first hand of the personages' ways and customs which were common among such orchestral bodies in the villages of 50 or 60 years ago. अब ये जो राइटर है ये 1840 में पैदा हुआ है, और 1840 से जो इसकी अपनी लाइफ थी, जिस तरह ये ख़ुद रहता था, जिस तरह इसका अपना फादर जो है वो चर्च से कनेक्टेड था, और किस तरह इसने वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के लोगों के दरमियान रहा, और उनको बिल्कुल ट्रू पिक्चर जो है एक सोसाइटी की, एक विलेज की पेश की है. और हार्डी के जो नावल हैं उनमें विक्टोरियन एरा की जो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं वो हमें नज़र आती हैं.
Secondly, اس کی جو love triangle ہے that is most common in all the novels. Thirdly, he wanted to just pursue کہ کس طرح جو ہے لیبر لائف اور ہارڈ ورکر کی جو زندگی ہے وہ خراب کی جا رہی ہے, ڈسٹرب کی جا رہی ہے بائی دا انوینشنز آف مشینس, بائی دا انوینشنز آف سو مینی انڈسٹریز, فیکٹریز اینڈ دس ٹائپ آف تھنگس. کیونکہ جہاں پہ جب وہ فینسی ڈے کو ہائر کرتا ہے میں بولڈ نیو وکار آف دا چرچ, تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے ہی وانٹڈ ٹو شو کہ کس طرح گروپ ایکٹیویٹی کو ایک انڈیویجول ایکٹیویٹی سے جو کہ ہارمونیم بجاتی ہے تو اس سے ریموو کیا جا رہا ہے. تو دیر از بیسیکلی اے پرپز ٹو شو اے ڈیٹیسٹ ٹورڈز انڈسٹریلائزیشن because people were living a very simple and common life and they were sharing the grief and work and they used to get the reward of their labor. But انڈسٹریلزم نے کیا کیا کہ لوگوں کو محنت میں اور مشینوں کے پیچھے تو دھکیل دیا, بٹ دیئر لیبر اینڈ ریوارڈ دیٹ ور ڈیمولشڈ. پھر جو اگر ہم ہیومر اور آئرنی کی بات کریں تو اس میں بہت ہمیں ویسے تو اسٹوری بہت سمپل ہے, اٹس جسٹ لائک مووز فرام ون لور ٹو اندر اینڈ جسٹ شوئنگ اس دا سیٹنگز, دا ٹرو پکچر آف دیٹ سوسائٹی. تو اس میں اینڈ پہ ہیومر اور آئرنی ہمیں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح فینسی ڈے جو ہے فرسٹ آف آل میں بولڈ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتی ہے شادی کی, اور وہ اس وقت کمٹمنٹ کرتی ہے جب وہ آلریڈی انگیجڈ ہوتی ہے ڈک ڈیوی کے ساتھ. تو جب میں بولڈ کو پتہ چلتا ہے کہ شی واز آلریڈی انگیجڈ ود ڈک ڈیوی, he just urges her to be loyal to Dick Davy. He writes the letters اور ان لیٹر میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ والا سیکرٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے ہمارے پرپوزل کا اور ہماری کمٹمنٹ کا, بلکہ آپ کو بہت سنسیئر اور لائل رہنا ہے ڈک ڈیوی کے ساتھ. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے لاسٹ فائنل سٹیج پہ اور سب لوگ آل آر میری میکنگ اینڈ آل آر انجوائنگ دیئر ویڈنگ, Dick Davy and Fancy Day are now married into a couple, and they then promise to each other to not to keep anything secret from each other, کہ ہم نے ایک دوسرے سے کوئی سیکرٹ نہیں رکھنا ہے. تو آگے سے ڈک ڈیوی کہتا ہے, فینسی ڈے کہتی ہے none at all, اور دل میں وہ سوچتی ہے one secret that is to be kept a secret always, کہ ایک سیکرٹ جو ہے وہ میں بولڈ کے ساتھ کمٹمنٹ والا شادی کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے والا وہ ہمیشہ سیکرٹ ہی رہے گا. تو ایک تو ہلکا سا اس میں ہمیں ہیومر نظر آتا ہے, دوسرا جب وہ کہتی ہے نن ایٹ آل تو اس میں آئرنی ہے کہ واٹ شی سیز اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واٹ شی واز تھنکنگ ان سائڈ اٹ. اوکے, دیٹس آل.